anong unang makakain na game, yun ang lalaruin namin sa WePlay. Liar's Party. Tampo Kitchen. Ek. Ek. Liar's Party. Yes. Okay. Star. Ano ibig sabihin nun? Star ng pasto. 2 stars? Oh my God! Na-question. Oh my God. Ah. Ano, magsumabog. Kusabog. Kasi. Ay, question ba? Na-question nila. Oh, Uy, sa talaga, hala ka. sabog. Kasi na. At least start ka. Wala na yan. Sabi yan. Sabog na. Tapos. Kaya kung gusto nyo ring laruin to, pumunta lang kayo dito sa WePlay. Tapos, pindutin nyo lang yung Liar's Party. Let's go!